नमस्कार बंधुरा आजकेर आमादेर टपिक हलो चेस्ट और पेटेर फैट किभाबे कमाबेन। बंधुरा यदि आपनी एकटा आकर्षणीय और सुंदर गड़ने शरीर बानाते चान ताहले चेस्ट अनेक बड़ भूमिका पालन करे। यदि आपनार चेस्ट मास्कुलार और चौड़ा हय पेट फ्री थाके ताहले फिटिंग टी शार्ट बा शार्टे आपनार बुक एकेबारे सुंदरभावे फुटे ओठे। किन्तु अन्यदिके अनेकेर चेस्टे बाड़ती फैट थाके जेटा कमानो खूब कष्टकर हय। एर जोन्नो तारा फिटिंग जामा कापड़ परते पारे ना एवं लज्जार शिकार हन, शरीरेर इमेज नष्ट हय। खराब लाइफस्टाइल बा अन्य कोनो कारणे अनेक पुरुषेर चेस्टे अतिरिक्त सेल जमे जाए, फले बुक सामनेर दिके झुले पड़े। यदि एई बाड़ती फैट कमाते चान ताहले आपनाके पुरो शरीर थेकेई फैट कमाते होबे। ताई आजकेर भिडियोते आमी आपनादेर कयेकटा एक्सारसाइज देखाबो जेगुलो आपनी बाड़ीते करते पारबेन। एगुलो करले बुकेर फैट कमे जाबे और आपनार चेस्ट होबे काटिंग और गुड लुकिंग। वर्कआउट लिस्ट नम्बर 1 डायमंड पुशआप। एकदम साधारण पुशआपेर मतोई, तबे एखाने हाथ दिए डायमंड शेप बानाते होबे। शुरूते दिने 10 থেকে 12টি रेपिटेशन करबेन, 3 सेट करुन, परे आस्ते आस्ते बाड़ान। बुकेर फैट कमाते दारुण कार्यकर। नम्बर 2 डिक्लाइन पुशआप। एखाने आपनार पा उঁচুতে থাকবে, शरीर नीचेर दिके, एते चेस्टेर फैट द्रुत बार्न हय। दिने 10 থেকে 15টি रेपिटेशन करबेन, 3 सेट करबेन। नम्बर 3 इनक्लाइन पुशआप। एटा डिक्लाइनेर उल्टो, कोनो टेबिल बा सीढ़ी व्यवहार करे शरीर सामनेर दिके থেকে উঁচু করে পুশআপ করতে হবে। এটাও চেস্টকে শেপ দেয়। বুক চওড়া করে দিনে 10 থেকে 15টি রেপিটেশন করবেন, 3 সেট করুন। নম্বর 4 ডিক্লাইন ডাম্বেল প্রেস। ডিক্লাইন ডাম্বেল প্রেস হচ্ছে ডিক্লাইন বেঞ্চ থাকলে তাতে শুয়ে 2 হাতে ডাম্বেল নিন, বুক থেকে উপরে তুলুন আবার নামান। যদি বেঞ্চ না থাকে তবে পা উঁচুতে রেখে নিজে ডিক্লাইন পজিশন বানিয়ে নিন। দিনে 10 থেকে 15টি রেপিটেশন করবেন, 3 সেট করুন। তারপরে রয়েছে নম্বর 5 নম্বর বারপি। এখানে দাঁড়িয়ে হাত উপরে তুলুন, তারপর বসে পুশআপ পজিশন নিন, আবার দাঁড়ান আর জাম্প করুন। দিনে 10 থেকে 15টি রেপিটেশন করবেন, 3 সেট করুন। এটাও ওভারঅল ফ্যাট কমাতে দারুণ। লাস্ট এবং 6 নম্বরে এখানে রয়েছে ক্রস বডি ক্রাঞ্চেস। চিত হয়ে শুয়ে পড়ুন, 2 হাত মাথার পিছনে রাখুন, তারপর ডান হাত আর বাঁ পা ক্রস করে টাচ করুন, আবার উল্টো দিকেও করুন। এতে পেটের ফ্যাট কমে, চেস্টে শেপ আসে আর অ্যাবসও ডেভেলপ হয়। তাহলে বন্ধুরা এগুলো কিছু সেরা এক্সারসাইজ যেগুলো চেস্টের ফ্যাট কমায়, শরীরকে ফিট আর মাস্কুলার করে। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক আর শেয়ার করুন যাতে আরও বেশি মানুষ দেখতে পায়। ধন্যবাদ বন্ধুরা।